بون ولو السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين الزلفلاون أي مزيغا. حبيت نزيد هنا ندير لا دوزيام بارتي تاع لا ريبونس اللي درتها لسي خونا كونترول الإرهاب و دي زاد برودكاستينغ. Alors donc je vais juste me corriger الاخر واش قلتو في لا فان تاع لا بروميير بارتي وين قلت باللي هذا لي مولتي ناسيونال هادو كاينين تروا شوز كي لي زانتيريس ولا plusieurs facteurs, trois facteurs je dirais, c'est le marché avec la grandeur le marché d'un pays. Et là, quand c'est un pays il a 10, 20, 30 millions d'habitants, ça ne les intéresse pas qu'il y ait un marché il a 200, 300 millions d'habitants. Ça les intéresse aussi qu'ils connaissent, bien sûr, les droits des travailleurs ils ne sont pas respectés, les droits humains, des autres. C'était aussi un facteur important. Mais il faut aussi normal que ça soit démocratique. Le facteur aussi il est important. Il n'est pas toujours important, mais il est aussi important. Parce que si on a des aides broadcasting, c'est les dictateurs qui. C'est plutôt parce que j'ai voulu expliquer que les pays de l'Occident, les dictateurs la Méditerranée, pour aider l'industrie, pour aider le développement باش يديروا ضغط ولا pour affaiblir هذا l'économie هذه ولا la concurrence هذه تاع لا شين. هو قال لك بلي سي الكونترال سي لي ديكتاتور. انا بور مو كوريجي قلت لك لو كان سي لي ديكتاتور اللي يهمهم كانوا يروحوا لي بيي كيما ماشي انا قلت لا كوري دي سود سي جو با دي لا كوري دي سود لا كوري دو نور ولا لا سيري ها ولا لو كوبا ولا لا ليبي. هذا هما لي بي سيتان بي ولا السودان لي بي وين ليتر هيومان نا با وين العبد نا با لي دروا سون تري ليميتي وين les droits civils ou les libertés civiles sont très très limitées, où les droits humains sont pas respectés, mais au moins ça les intéresse pas quand c'est une dictature. Au moins ce qui les intéresse le plus c'est qui connaît une démocratie qui n'est pas une démocratie qui met à l'Europe, mais une démocratie où ils seront sûrs qu'ils seront respectés, qu'ils ont leurs droits en tant que multinationales, en tant que grandes entreprises. Ils sont protégés par le droit et que avec le pays même s'il est démocratique il connaît les droits des travailleurs mais toujours respectés ou alors ils sont mal respectés. Que j'ai donné l'exemple du Brésil ou l'Inde, c'est des pays qui sont démocratiques, c'est-à-dire واحد اللي يكون عنده il est bien placé, c'est une grande entreprise où là elle va avoir tous ses droits, qui يكون عندك دراهم tu es bien placé, ça a tous tes droits. Dès que tu c'est un minable, ما عندكش خدام, ما عندكش, tu es pas bien placé financièrement, بعد les droits تاعك تما ils seront réduits. هذو c'est des pays كيما أنا قلت البرازيل ولا الهند, هذو c'est des pays اللي يهموهم aussi bien. C'est ça les pays qui les intéressent beaucoup. Mais ماشي une dictature كيما تاعنا احنا في الجيري ولا كيما لا كوري دو نور. تما دي ديكتاتور كيما هذو ما يسعوش لي دروا تاعهم هما باسكو ان جينيرال يجي لعندو يخلق له اللوزين هذوك يقول له روح الا ما تفاهمش معاه. مي بار كونتر دون دي بيي وين كاين او موين باز دو ديموكراسي ما يقدروش دونك لا ils sont plus sûrs. هذا لو بوين هذا il est important. Donc si je reviens à la Chine, pourquoi la Chine, même si c'est un pays dictature, la Chine pourquoi? Parce que même si c'est un pays dictature mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un marché énorme. Donc un multinational qui يروح لتمايا يخدم, il peut créer tout de suite un marché énorme. Et c'est ça qui a fait la force de la Chine, même que c'est une dictature. Mais en plus de ça, la Chine, bien sûr pour son bien, elle sait bien que les multinationales qui l'ont, ça les renforce.
économiquement. Donc ils donnent les droits les multinationales. Voilà, donc la Chine c'est un peu un cas spécial parce que هما la base تاعهم ce qui les a rendu هكذا important c'est le grand marché تاعهم, même marché تاع plus d'un milliard et demi d'habitants. C'est toujours intéressant pour les multinationales, même si c'est une dictature. C'est une dictature, mais parce que la grandeur du marché qui a fait l'importance de la Chine. Ou la Chine, donc bien sûr, elle sait bien que les multinationales, elles doivent leur donner leurs droits, sinon ils vont la quitter. Donc elle ne sera pas gagnante. Donc au début, c'est des entreprises internes في لاشين اللي بداو يكريو l'industrie تاعهم, ومن بعد après quand le pays s'est renforcé بداو يجوا les multinationales, mais les multinationales donc la Chine elle était obligée de leur donner leurs droits, sinon باش هكذاك تكمل la force تاعها باش تكمل le développement تاعها, sinon ils vont la quitter. Donc هنايا c'est un peu un cas spécial. Alors donc لو كان جاو هذه multinationales c'est la dictature برك اللي تنفعهم, كانوا يروحوا لا كوري دو نور ولا يروحوا للسودان ولا يروحوا لا سيري par exemple. Mais ils vont jamais aller en Syrie ou la Corée du Nord où il n'aura aucun droit, ni lui ni le travailleur, ni هذاك l'entrepreneur اللي يروح لتما ni le travailleur هذاك اللي يخدم عنده. Là donc je reviens sur ce point. Alors وانا قلت بلي تاني هما ils veulent se débarrasser من هذا les dictateurs justement parce que quand je parlais de la Chine qui asphyxie donc les marchés هذو عندنا ولا la production locale, l'industrie locale, parce que il n'y a aucune ما كان حتى مشروع ولا كان des initiatives économiques qui vont bloquer هذا البروبلème هذا. on a discuté في les vidéos هذوك اللي درتهم انت واللي درتهم انا avant, où on a parlé par exemple tu peux taxer certains produits باش هكذاك تبلوكي certaines هاد لي موناس هادو تاع لي برودوي هادو رخاص اللي راهم يجوا باش هكذاك تكريي دو ترافاي. مي هذا سا نانتيريس با الاخر هاد لي جينيرو تاعنا ولا لي بوفوار تاعنا. هما ليسونسيال سو كو لي شوز مارش اي كو هما ils profitent aussi من هاد لي امبورطاسيون اللي راهم يجوا parce qu'ils ont des remises sur ça. لو كان دوك يتنحاو لي ديكتاتور ابري هاد لي بيي هادو ils peuvent créer entre eux, ils seront plus démocratiques, il va y avoir plus de dynamique d'économie. Les pays ils peuvent créer eux-mêmes, comme on l'ont fait les Européens, qui les Européens, ils peuvent créer des marchés. قال لو كان نكريو par exemple un marché من المروك حتى l'Égypte, nous aurons un marché اللي يكون يقرب qui va atteindre presque 200 millions d'habitants. Un marché de 200 millions d'habitants, si tu le crées, ça va être très important pour les multinationales, pour nous, et après on peut faire des concurrences. Le marché avec pour le créer, il faut qu'ils تنحاو les dictateurs, parce que les dictateurs ils s'unissent pas entre eux, mais تحتوش ما بيناتهم, parce qu'un dictateur c'est pas possible, parce que pour créer un marché il faut qu'il y ait des unions, c'est-à-dire il faut qu'il y ait par exemple des مشاريع, des projets اللي يخدموهم هاد les pays هادو et qui vont être financés par كاع les pays هادو, بعد qui vont par exemple soutenir certaines filières تاع l'industrie. قال مثلا je ne sais pas, nous les pays هادو ils importent beaucoup de lait. le sujet تاع اللي تاع الحليب في الجيري عاد يمبورتيو لو لي جو سوبوز في الاخرين. ils vont créer يديروا une caisse ensemble où ils vont subventionner les travailleurs ou les certaines régions في le Maghreb اللي عندها par exemple الامكانيات les possibilités باش تاع l'élevage,
ils vont les subventionner كاع بعد après c'est tout le monde qui vont profiter après qui produisent يرخصوا هذاك البرودوي هذاك ومن بعد c'est tout le monde qui va en profiter. Donc c'est par cette façon que tu peux créer aussi des grands marchés qui تنحي les dictateurs parce que le dictateur jamais et grand jamais jamais au grand jamais يتحد مع واحد اخر. On n'a jamais eu de projet مع les voisins تاعنا les Tunisiens ou les Libyens parce que c'est presque impossible. Parce que كل pouvoir لازم يجيري وحده يكونترولي وحده l'économie تاعو اللي هو يبروفيتي منها. parce que كنت تروح si tu crées un marché بعد هذاك اللي يجي يخدم هذاك اللي créé par exemple disons une entreprise اللي تكون موجوده في كاع المغرب ميم jusqu'en Égypte لازم له يخلص لهم كاع الرشوه يخلص القدافي يخلص لهذاك يخلص هذاك يخلص هذاك يخلص هذاك سي بريسك امبوسيبل. دونك هنا سي بور دير كو سي بور اكسبليكي بلي هاد لي ديكتاتور هادو ils bloquent aussi عادي بلوكيو non seulement l'économie داخل البلاد مي l'économie باش تديفلوبا l'extérieur. c'est-à-dire هنايا باش تديفلوبي l'économie تاعك لازم تكري دي مارشي مع les alentours تاعك مع l'entourage تاعك. et c'est comme ça que tu peux surtout هنا في الموند هذا تاع لا موندياليزاسيون هذه باش تقدر تمبوزي روحك باش تقدر تقابل لا كونكورونس هذه تاع لاشين. او dernièrement comme je l'ai déjà cité Poutine راح يولي le président وقيلا il a tout de suite appelé les autres pays تاع l'Union soviétique وقال لهم لازم دوك نعاودوا نتحدوا بيناتنا نكريو دي مارشي اونصومبل باش نقابلوا هاد لا كونكورونس هذه تاع لاشين اللي راهي تولي ميم هما الا ريسونت. دونك حنايا باش نقدروا نقابلوا هذا الاخر لي بري هذو ريدوي تاع لاشين لازم نكريو دي غران مارشي في كاع لافريك دو نور سينون سي بريسك امبوسيبل تقابلهم سي امبوسيبل. وباش تكري هذا لي مارشي هذو تكريهم بار دي بروجي ايكونوميك اللي اللي يخدموهم des experts qui vont être donc des experts اللي يخدموهم qui vont donc être soutenus ou subventionnés par كاع les pays هذو. c'est comme ça que tu peux تقدر تكري une économie صحيحة في الموند de la mondialisation هذا. كاع c'est-à-dire il faut que tu t'unis لازم تتحد sinon تموت. ماشي غير les pays mais même les entreprises depuis 20 ans c'est-à-dire من نهار اللي بدات هذا la mondialisation il y a eu plusieurs grandes entreprises dans le monde اللي اتحدوا ما بيناتهم باش يكونوا plus forts. je cite un exemple l'une des premières fusions l'une des premières unions, la fusion les grandes entreprises dans le monde, c'était Mercedes et Chrysler les États-Unis. Mercedes et Chrysler داروا une union juste après qu'il y ait la mondialisation avec باش يقابلوا la concurrence تاع l'industrie تاع الجابون تاع l'automobile في الجابون parce que les voitures تاع الجابون كانوا ils ont toujours été moins chers. C'est un exemple, mais il y a eu donc après plusieurs unions, plusieurs fusions, tu as des grandes entreprises, tu as les véhicules, les grandes assurances, des banques qui sont unies, les entreprises, tu as la télécommunication, n'en parlons pas, il y a eu beaucoup d'unions. Ou alors les grandes entreprises هذو des fois عاد يشروا les petites entreprises ياكلوهم الماكله اللي ياكلوهم باش يرجعوهم لهم pour باش ينقصوا ils arrivent donc à mieux s'imposer parce qu'ils vont réduire les frais تاعهم كي يكونوا plus grands كي يكونوا كبار ils arrivent toujours à mieux fonctionner يريديو كاع les frais تاعهم. donc حنا هنايا c'est la même chose. Si on n'arrive pas à nous unir, à créer des marchés
في كاع لي بيي هذو اللي راهم اوتور دو نو في كاع لافريك دو نور. سي اون ناريف با فير سا تاكلنا لاشين الماكله اللي ياكلونا نوليو ما نقدروا نبرودوي حتى حاجه باسكو توت برودوي تقدر تحوس برودويه يجيك غالي على تاعهم. pour faire face à ça لازم تكري دي مارشي. et pour créer هذه مارشي هذه سي il faut يلق تنحي لا ديكتاتور يلق لازم تنحي لا ديكتاتور سينون سي با برسك امبوسيبل. لي ديكتاتور هذو رانا عشنا معاهم جامي او غران جامي او غران جامي il y a eu des unions ولا دي بروجي ني عندنا لا عندنا في لافريك دو نور لا في كاع لي بيي تاع عرب تاع لوريون اي كاع لي tous les pays dictateurs jamais يتحدوا. Jamais un pays dictateur il a un projet économique en commun معهم. هما ce qui font leur force راك تشوف l'Europe. Qu'est-ce qui a fait la force de l'Europe? C'est l'union هذيك اللي يخدموها ou de plus en plus ils s'unissent encore avec d'autres pays. C'est parce qu'en s'unissant avec les autres pays que tu arrives à t'imposer. وهنا donc في la mondialisation هذه c'est devenu indispensable. Indispensable. بلا l'union ما تخرجمش. شوف donc par exemple le Maroc qui veut toujours ils veulent la réouverture تاع la frontière. C'est parce que هما ils avaient une certaine industrie peut-être هكذا légère اللي راهي تموت لهم باسكو يغلقوا لهم لي زوزين تمايا باسكو يزاريف با كريي دي مارشي هنا في الجيري ولا اخر يسون اوبليجي غلقوا لهم لا فرونتيير الجيري. هذوك لي مارشي اللي بقاو كان غير في البلاد تاعهم ما يقدروش يديروا كونكورونس لي برودوي اللي راهم يجيبوهم لاشين ولي ديريجون تاعهم تاع البوفوار تاع الماروك راهو يربح مع هذا لا مارشانديس اللي راهي تجي من لاشين كيما عاد يديروا لي جينيرو تاعنا توت امبورطاسيون اللي تجي لتمايا يدينو ريميز البوفوار ولا لي ديريجون هذوك. دونك هما ما راح لهمش سي سا كونتيني كوم سا. ولي زوروبيان دركا ils sont en train de changer leur politique parce qu'ils savent bien que si un jour يقضاو لي ريشيس هذو تاع في l'Afrique du Nord ومن بعد هما ça va pas les arranger. Ça va jamais les arranger. D'une part حنا نكونوا pauvres نعودوا نجوا لعندهم نروحوا نوبليجي نروحوا لعندهم et de deux ça va renforcer l'économie تاع la Chine. Donc la Chine راهي تولي لهم de plus en plus un danger. ودركا ils sont en train de changer leur politique. هذه هي ils sont obligés. Ils sont obligés de changer parce que ماشي باسكو حبوا يعاونونا ماشي حبوا يعاونونا ils sont dans l'obligation de créer un équilibre. هذه هي ذوك اللي حبها اللي انت اوسي قلت لها. السلام عليكم.